Et voilà, bonjour à toutes et à tous, les chers auditeurs, les chers spectateurs, les chers lecteurs dévoués à la bibliothèque Krasnopolanskaya et très très chers collègues bibliothécaires de la dite bibliothèque. D'abord, je voulais vous parler un peu d'un homme qui était l'étoile de siècles de lumière, qui s'appelait Denis Diderot. Dans son roman Jacques le fataliste, il a écrit une phrase qui m'a frappé. Tout ce qui passe, ça s'est écrit là-haut, dans le rouleau d'en haut, cela ne peut être changé. Voilà. Aujourd'hui, je voulais bien vous citer et lire avec vous le roman de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Mais dans le rouleau d'en haut, ça s'est écrit tout autrement. Et aujourd'hui, nous allons voir la poésie d'un poète, le premier poète français qu'on peut citer, c'est François Villon. L'autre fois, je vous ai promis de parler tantôt russe, tantôt français, et peut-être qu'aujourd'hui, je vais parler plutôt russe qu'en français, mais en français aussi, un peu. Et voilà. Les contemporains de François Villon, par exemple Rudebeuf, Jean de Maine, Machaut, ils écrivaient presque de la même manière. C'était bien le vers de Moyen-Âge. Mais parmi eux, parmi tous ces poètes-là, Villon, lui, était le plus talentueux, il était tragique et il était beaucoup plus personnel que les autres. Il était tellement poète qu'il a, on peut dire, inventé presque toute sa biographie lui-même. Quand même, on sait qu'il est né l'année 1431. C'est la même année quand on a brûlé Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, et où la France était encore sous les Anglais. Il a fait ses études, il était l'étudiant à l'université de Paris. Mais il n'était pas très appliqué. Oui, il était voleur, peut-être cambrioleur, et 2 fois dans sa vie, il a dû se sauver de Paris. Et quand on dit la date de sa mort, 1461, si je ne me trompe pas, c'est l'année où on a perdu, on ne sait pas où il était depuis ce temps-là. On a perdu ses traces. Le plus intéressant est de voir ses poèmes, qui sont presque des poèmes de Moyen-Âge, mais c'est plus rusé, c'est poltron. Parfois, je vais lire avec vous le poème La Ballade. Et le petit, n'ayez pas peur. Villon écrivait en français, mais c'est l'ancien français, et parfois il mettait des mots qui étaient déjà tombés en désuétude. Il le faisait exprès. Ну, а теперь попробуем прочитать. Баллада завистником. Henri Agal, en arsenic rocher, un or-piment en salpêtre et chaux-vive, en plomb bouillant pour mieux les émorcher, en suif et pois détrempés de lessive, faites d'étrons et de puces de juive, en lavailleux des jambes à méseaux, en raclure de pieds et vieux ouzeaux, en sang d'aspic et drogue venimeuse,
en fiel de loup, de renard et blaireau, soit friteux, ces langues ennuyeuses, en cervelet de chat qui, au péché, noir et si vieille qu'il n'est dents en gencive, d'un vieil matin qui vaut bien aussi cher, tout enragé en sa bave et salive, en écumeux d'une mule poussive, des tranchées menues à bons ciseaux, en eau hurrah plonge groin et museau, reine, crapaud et bêtes dangereuses, serpents, lézards et très nobles oiseaux, soient friteux ces langues ennuyeuses. En sublimé, dangereux à toucher, et au nombril d'une couleur vive, en sang qu'on voit et se palette séchée, sur les barbiers qu'en pleine lune arrive, dont l'un est noir, l'autre plus vert que cive, en chancre épique et en ces claires eaux, où nourrissent et sangent leurs drapeaux, en petits bains de filles amoureuses, qui ne mentant, n'a suivi les Bordeaux, soient friteuses ces langues ennuyeuses. Prince, passez tous ces friands morceaux, cette amine sec n'avait, ou plutôt, parmi le fond d'une braie brenneuse, mais par avant, en étron de pourceau, soit фрите ces langues ennuyeuses. Представить большой интерес следующая вещь. Множество очень хороших поэтов переводят эти стихи. Переводить их на самом деле чрезвычайно сложно, потому что здесь есть упоминание различных химических веществ, различных, которые теперь называются совершенно по-другому, различных животных, которые тоже называются по-другому. Здесь есть зашифрованные выражения, которые большая часть из этих поэтов даже не пытается расшифровать, потому что, опять же, это середина 15 века. И с того времени, можно посмотреть, что оно означало в 18 веке. В 18 веке там тоже уже изменилось, значение подчас очень сильно изменилось. Поэтому мне показалось, наверное, полезно посмотреть отрывочек стиха, переведенный Корнеевым, и еще один перевод, который мне кажется лучшим. Мы сейчас с вами посмотрим. Сперва отрывочек Корнеева, который назван «Балладой о завистливых языках». В смертельной смеси ртути с мышьяком, в селитре в кислоте неразведенной, в свинце кипящем, в чугуне большом, в дурманящем настое белодонны, в кровях жидовки к блудодейству склонной, в отжимках из застиранных штанов, в соскребках с грязных ног и башмаков, в поганой слизи ядовитых тварей, в моче лисиц, волков и барсуков пусть языки завистливые сварят. Мне нравится, это, конечно, достаточно близко к тому, что написал поэт, насколько могу понять. А вот то, что мне нравится еще больше. Это называется «Баллада о том, как варить языки клеветников» Феликса Мендельсона. Попробую донести. В горячем соусе с приправой мышьяка, в помоях сальных с падалью червивой, в свинце кипящем, чтоб наверняка, в кровях нечистых ведьмы похотливой, с обмывками вонючих ног потливых, в слюне ехидны, в смертоносных ядах, в помете птиц, в гнилой воде из кадок, в янтарной желчи бешеных волков, над серным пламенем клохочущего ада да сварят языки клеветников. В бурлящей извести без примеси песка, в которую свалился кот блудливый, в струе зловонной черного хорька, в навозной жиже с гнойной подливой, в той пене, что роняет мул строптивый, в болотине, где копошится стадо, пиявок жаб и им подобных гадов, облезлых крыс, червей и слизняков, в кромешной тьме среди густого ада, да сварит языки клеветников. В кислотах, в щелочи и едких порошках, с живой гадюкой в кольчатых извивах, в крови, что сохнет у цирюльни на лотках, как медь зеленая и черная, как слива, когда луна встает в часы прилива, в смоле, что льется сверху при осадах, в тазу, где девки делают что надо, кто их знавал, поймет без лишних слов, во мгле, в клубах отравленного чада, да сварят языки клеветников. Принц, не пугайтесь этого парада. Коль нет котлов, невелика досада. Довольно будет и ночных горшков, и там, в тюрьме из пакостного зада, да сварят языки клеветников. C'est tout pour aujourd'hui.